a stop ka weekend fela sa thobela difemeng a ka la thobela difemeng fela ka Monday till Friday a ka dula ntse di 2089 metsi ana ha pula ena kotopo ena ya tlala ke kotopo e le nngwe e fepelwa ke dikotopo tse tharo tsa ntse hlahang bankeng chemical tsene ke di sebedisa ka mono ke ntho tse kang bo bleach caustic soda acid hle tsona di ngata haholo Naha ya rona ya Lesotho ke naha e una molemo o moholo ho naha ya Amerika ka ho isa dithepa di sa ntshe lekgetho naheng eo. Mme sena se tlile ka ntlafalo e kgolo moruong wa naha o etswang ke difeme tseo re seng re tseba ha jwale di fumaneha ha Thetsane, Maseru, ha Hohlo Industrial Area, Maputswe le dibakeng tse ding tse kang Tikwe. Basotho ba sebetsa moo difemeng tsena ka bongata bo boholohadi, mme sena se thusa malapa ho ba le dijo le ho ba le bophelo. Empa naheng e tatamang tabeng ya ho disa tshebetso, difeme tsena kgolo ya tsona e bonahala e tla ka ditlamorao tse bosula ho tikoloho le metsi kapa dihlodilweng tse metsi naheng ya Lesotho. Haholoholo tshilafatso ya metsi e etswang ke difeme tsena e bonahala nokeng ya Mohokare kapa Caledon eo re arolelanang le naha ya Afrika Borwa. metsi ana ha pula ena kotopo ena ya tlala ke kotopo e le nngwe e fepelwa ke dikotopo tse tharo tsa ntse hlahang bankeng a buke dijini ke jwale ka nako ngwe tsa bona gore le mekona ya feta makaka a theoha ke mekonyana ke jwale ntse bile re lla re metsi ona ana a tjena ka hara motse ka mona re na le bana ba tjena Maputswe ha ena metsi ka tlase ka mono re na le sediba se re leng setjhaba sa ha Maputswe le sa ka Nkane ho sekontiri ka ha modisa re nwa metsi ka mono a sediba ha ntho ena e tletse o seng ka bo 6 re tla fumana hore ntho ena ile ka sedibeng so regina ha e tloa mo ya theoha straight ya theosa straight ntse tsa maka ga mara re tla ka tsele shebile tsena le hlokomela le lo ha e fitla kae mane mme mo mama ja re te anda te thaba mo o sa bile ke tse phasisi nyonyana mo tsopho nyana ga ba deng tsama ya theosa ntse ba thaka ona ka motsenga mona sa es aya cover ruba ka next ntse theoha ka ona ka motsenga mona fitla sana so thubeng ke mole bona me ka ntse tla potela I'm sure it's about 10 meters after that 10 meters isentse le ka ntle ke tela ha bole ya tsama se ntse matha ka ramo tse ka mona fihle mate mola mo me bo ba hlatswang teng mo ena go ha o le motswadi o ile no ka neng o tlo ya le bana ba hao ba rantsa ba palla ka ga bana re metsi a clean bona ya theosa ikela ke tsa feta ere yo bela ka no ke Ke tshilafatso ena ya metsi e bonahalang e tlisa bophelo bo bobe ho setjhaba se ahelaneng le difeme tsena, e ka ba sebakeng sa Thetsane, e ka ba sebakeng sa Maputswe, haholoholo e leng tsona dibaka tseo MNN Centre for Investigative Journalism e ileng ya fihla ho tsona. Mme re bile le puisano le malapa ka ho fapana, mme boholo ho bonahala setjhaba se lla ka mafu a ka sefubeng a bonahalang a sa e moriting. Butse pela semeji mona ya difemeng e sa tshwarang bana hantle ka nnete hobane ha e re ha monate
it says haebe bana ba dula ba hema mongo o jwalo o tswa mono sewageng ena e ho thunyetswa difemeng tsane tsa ma-China ka nnete bophelo ba bana ha ba sireletseha. Just last week ne re na le bana ba bangata haholo mona ba tshwereng ke flu e mpe ba kgohlela ebile ba hlatsa ha ba sa tseba hore na ke ka baka la yona sewage eno e mono e dulang e etswa nako ena kaofela e senang nako e eme kapa na ho etsahala jwang. Ngwaneno o dula a kgohlela a duba le dinko lebaka ke sewage eno e mathang ka mora malaenane ya go dulang sewage eno go entse kotopo ikena mona kotopo ena go thewa metsi ena a thewa difemeng kwanana a na sewage yana a thewa a tlo tla a matha ka monana a nkga ha bohloko a kena le ka mo re dulang. Jwale bana ba dula ba kgohlela letsatsi le letsatsi le letsatsi ga ba isa ngakeng ha re ba isitse ngakeng ho thwe re reke meriana ha hona meriana ha re na ditjhelete tsa ho reka meriana. Re fumane hore ha se ka mehla difeme di qhallang mona moo ho hlwekiswang metsi ana a ditshila, empa nakong ena dipula difeme di qhalla melatswaneng mme di tshilafatsa dinoka ho sa tsotellehe hore na tsela tsena di tla ama jwang kapa di tla silafatsa tikoloho ha kae. Ka mora hore ho etse ditsela diphoofolo tsa rona ke re baleletse di nwa mangopeng a ka moo ho shebetse dikhemikhale tse hlahang ka mona ka difemeng. Mme ka mora hore be dimejara tsa batho le diphoofolo tse di ruile mo tse fulang mona ba ke di fulana mo fela mango le di nwa metsi yona na ka mangopeng. O tlo fumana hore nako eo o e hlaba sebete sena se tletse maphela maswafo ana le ona o tlo fumana ntse ntho kang a isitse ka ga ke taba ya dikhemikhale tsena tse di nwa ka mona wa tseba ile ka sholwa ke dinku se 15 ka baka la maphele ya go ene ke so tsebe go ko di go bua ka gore ke ntse ke enta ka nte ya go motho mo ga tla le mo sa se seng go go na le moriana wa maphele ba ke go ga kopa se mo ke ne sa ene se ke ona e ke wa di se ba bang ba basebetsi ba difeme tsena ba bolela ha ba lahlehetswe ke bophelo ba bona bo botle mme ba dula ba ena le bokulo ka sefubeng bo sa yeng moriting ba nke dipidisi tsa TB empa ha ba fole ba kgutlela ho tsona kgafetsa mme ba bang ba lla ka hore ba se ba bile ba sena ditakatso tsa thobalano sena se amang le malapa a bona. Boholo ke basebetsi ba fumanehang dibakeng tse bitswang di-washrooms tsa difeme tsena tsa lesela. Ke la ka sebetsa company ngo thweng ke CGM. Jwale ha ke sebetsa CGM be ke sebetsa ke hibuwe ke le chemical department. Ke sebetsa di-chemical jwale di-chemical tseo mme di a tsa ngama ho fihlela di nhlaisa kotsi. Di-chemical tsene ke di sebedisa ka mono ke ntho tse kang bo bleach, caustic soda, acid. Ihle tsona di ngata haholo ne go sebedisa tsona ntho tseno jwale ntho e tleng belaetsang haholo ko bleach le caustic soda ke tsona tse ke belaelang hore o di ritela ho wa ka nne re di ritela ke tsona tse ngholofaditseng ke sa la matla ha ba lona tjena ha ke tlabetse ke boela Paris speaking mme le go ha se ke sitwa lo tsama jwale TB ne ya makatsa bana jwale ke kgetho la bogago ke ntse ke nwa dipidisi tsa TB ke tsibila ke kwa ha ke sa la ka kwa ga ke tsa hlile ke sa takatso tsa tseno sa botho jo bileng ke bona ngo le mohatsa ka jwale a go tsa ke tse ka ba se le na le di-case ka ba tse ka di mo 50 go tloa ke 2019 ga process e ka khutshwanyana gona ya health and safety sebetsa jwang mola wa mosebetsi ha o dumelle mekgatlo ya basebetsi go etsa inspection ha mosebetsi wa gona fela go re tsamaye re go re ngole lengolo ka ngole labor department ha re se re hlokometse hore ka gona re polokelo sa sebetsang hantle sebakeng sa tshebetso mme taba e no e be health inspector wa labor man ke la tla ya ka filming ka mona re le siko a lo tsa inspection mme ha ngata ka ha batho ba vulnerable ka hore ba kgola ditjhelete tse nyenyane ba ka tlasa tshusumetso ka nako nngwe o tla fumana hore ba reke ha bobebe ba tla ka go sela re tseba ditlase
mme o tla fumana tse ding tsa dintho ha ba di report mono hobane le ditjhelete tsa bona di le tlase. Problem e kgolo ka mono ke bona ntho di washing room. Washing room department ke moo ho hlatsuwang di-gym, mme o na le di-chemical tse sebediswang ka mono. Ba le study se di sa etsuwa mono se entsweng ke Workers' Rights Consortium, moo ba neng ba bontsha basebetsi ba ntse ba etswa interview bo mona ba bontshwa ka hore e nngwe ya basebetsi ba bontate haholo ba sebetsa bontate ka moo ba na le bothata ba ho tsohelwa, ha ba hloka ba sa kgona hore ha ba sa na ditakatso tsa thobalano. Mme ditaba tseno ke nnete di are yet to be proved by medical practitioners. Fela ditlaleho tse ngata tse ne di etsahala ke tsona tse ntsang mofuta oo. Le ha Lesotho le ena le ditsi tse tlamehang ho bona hore tshilafatso ya tikoloho ha se ntho e etsahalang, mme ba silafatsang ba nka boikarabelo ba ho bona hore ba hlwekisa le ho ntlafatsa tikoloho, sena ha se etsahale ka lebaka la dipelaelo tse teng setjhabeng tsa hore ba ikarabelli kapa bahlanka ba bonahala ba ena le dikamano tse bodileng kapa tse nang le bomenemene ka hare ho tsona ha ho ya ho lebane le difeme tse kgolo tse tshilafatsang tikoloho, mme sena se etsa hore ba se ke ba etsa mosebetsi wa bona ka tsela e nepahetseng. Le ha ho le jwalo, ho latela puisano ya rona le Nthati Twai, hydrobiologist ya Lefapha la Ditaba tsa Metsi, mosebetsi o ntse o etsuwa le ha tlhokahalo ya disebedisuwa e le yona e kgolo e etsang hore ba se ke ba tseba ho hlahloba boemo ba tshilafatso ya metsi le tikoloho kgafetsa-kgafetsa. Previously, yes, ba ne ba di qhalla straight ka hara nokana ena e fetang pela industry mono e bitswang kereke le se ne tumme ka marolo ya ba hydroid treatment plant di design etsong hore di tle iqhalle ka hara treatment plant ya Wasco. So ya Wasco e hlalosa hore ba tlameha ho etsa pre-treatment ya bona pele ba qhalla ka moo. Ebe recently ke kgola it was in 2021 a re se rupa e ka ho hlahile tabeng ya hore industry di boetse di fumane some of the industries ba kwetse ho kwaletswe COVID che ene e butsi but ra hlahloba treatment plant ya bona hore na is there a way eo ba ka etsang bypass mokgwa ono wa hore dikgurukguru tsa bona di qhalle ka hara treatment plant ya Wasco. Empa nna nka o ka fumana any loophole mo ba ka ntshetsang metsi teng. Ha re tloha mono ile streaming seno se bitswang Mabulong ra re lo bona hore na ho na le any trace mohlomong bo leboteng lena le tratetseng industry le tsamayang le adjacent to the stream ka tla hlobile mona se na la ile mo tshwetso, but the stream ka bo sona se ne se le polluted haholo. Le from the smell e tswang mono streaming seno no utlwa hore ntho ka mono ke makaka e seng industrial effluent ka molao wa environment. Hantle ba tlameha hore before ba discharge metsi wastewater ba discharge permit ba fumane ntho ke discharge permit e ba beetseng hore na ba discharge a le boemong bofeng. Ka morao o bona video, what does it put your findings tsa hore the pollution e bonahalang le teng hara stream e etswa ke di-BnB and the factories shouldn't be involved. I guess nna ke re bana ke sure that wastewater is okay. Only the test can give me a platform where I can say so I think by just but is it not challenging you always investigation? Yeah, it is. Dipatlisong tsa rona tsa boemo ba tshilafatso e teng nokeng ena ya Mohokare, re kgile metsi nokeng ya Mohokare dibakeng tse fapaneng pela moo metsi a hlahang difemeng tsena tsa Hathetsane le tsa Maputswe a kenang nokeng ya Mohokare teng. Metsi ana mme ona a hlahlojwa di-laboratoring tse boemong ba matjhaba, mme dihlahlobo tsena ha di tswa di bontshitse ha metsi a hlahang difemeng a tletse ka dinthwana-thwana kapa dikhemikhale tse kotsi haholo tseo di behang boemo ba metsi a Mohokare boemong ba hore a keke a nowa ke batho kapa diphoofolo. Mme ha re sa bua ha re ya re lebane le melatswana ena e hlahang difemeng hore na ona metsi a teng a tletse ka ditshila
tse kotsi hakae ho setjhaba se phelang pela tsona le diphoofolo. E le mohato wa ho thusa mmuso wa Lesotho le setjhaba sa Basotho ho bona hore ditokelo tsa mantlha tsa basebetsi di a bolokeha mme le maphelo a bona a sireletseha mosebetsing. Mmuso wa Amerika ho latela puisano ya rona le ona ka boemedi ba naha ya Amerika Lesotho o bontshitse ha ho ena le dipehelo tseo mmuso wa Lesotho di fuweng hore o fetise melawana le melao e ntlafatsang melao ya bosebetsi le melao ya tshireletso ya basebetsi mosebetsing, e le hore ba sebetsang difemeng tsena tseo re buileng ka hore di bonahala di ntlafala ka hore di ise dithepa Amerika ba ya sireletseha mme ba e ba le bophelo bo botle.